कीटनाशक एक्चुअली क्या है ये तो आप सभी को पता ही है और कीटनाशक के प्रयोग बहुत जरूरी होता है। आप लोग वॉइस क्लियर है, सबको सुनाई दे रहा है? हाँ, सबको सुनाई दे रहा है? ओके। और कीटनाशक सभी लोग कीटनाशक के यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं? हाथ ऊपर करके बताइए, सब कीटनाशक छिड़काव करते हैं? ठीक है। अब कीटनाशक छिड़काव बंद नहीं किया जा सकता, कीटनाशक छिड़काव बहुत जरूरी है। ठीक है। जो वर्ल्ड में पूरे विश्व में करीब 45% मतलब 45% जो फसल है वो कीड़े और रोकथाम के लिए बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए कीटनाशक के प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है और इसीलिए वो बंद नहीं हो सकता है। ठीक है। और कीटनाशक के प्रयोग जब आप मतलब खेत में जब उगाते हैं तब प्रयोग होता है, जब स्टोर करते हैं तब प्रयोग होता है, जब ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह जब फसल ट्रांसपोर्टेशन होता है उस टाइम में भी कीटनाशक के उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। और अब कीटनाशक क्या होता है कि कीटनाशक जब आप हमारे शरीर में कीटनाशक कैसे प्रवेश कर सकता है? हमारे शरीर में प्रवेश ऐसे कर सकता है जैसे आप जब यूज करते हैं तब हमारे सांस के तरह मतलब जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस के सही मतलब कीटनाशक जब हवा में आ गई है वो हमारे सांस के साथ अंदर जा सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है कि हमारे जो स्किन के थ्रू त्वचा में जहाँ पे हमारा टच हुआ तो उसके थ्रू कीटनाशक हमारे बॉडी में ब्लड में अंदर जा सकता है। ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे मुंह के द्वारा जैसे हम भोजन के साथ या फिर जैसे हाथ में लग गया, मुंह में लग गया तो उसके साथ भी कीटनाशक हमारे शरीर में प्रवेश कर सकता है और शरीर में जैसे हमारा स्टमक में जाता है उसके बाद ब्लड में चला जाता है तो वो बीच है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमारा शरीर में इस तरह से प्रवेश कर सकता है कीटनाशक। ठीक है। और कीटनाशक के सबसे बुरी जो प्रभाव है कीटनाशक के प्रयोग से क्या होता है, सबसे खतरनाक बीमारी जैसे होती है जैसे हमारा हार्ट डिजीज भी हो सकता है, किडनी के प्रॉब्लम भी हो सकता है, कैंसर वगैरह की प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो डिफरेंट जो भी रिसर्च स्टडीज है तो काफ़ी स्टडीज में मतलब इस तरह का पाया गया है। जबकि कीटनाशक कोई भी मार्केट में आता है तो उसके ऊपर बहुत रिसर्च होता है और रिसर्च কিন্তু কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰাৰ লগতে আমি কীটনাশকৰ কিছুমান বেয়া প্ৰভাৱো আছে। কীটনাশকে কি হয়, কীটনাশক তেখেতে কৈছে যে কীটনাশক যেতিয়া আমি মাৰোঁ কীটনাশক মাৰিলে স্প্ৰে কৰিলে কীটনাশক কেনেকৈ সোমাব পাৰে আমাৰ তাত, আমাৰ দেহত কীটনাশক কেনেকৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে, বতাহত আহি পেলাই আমাৰ নাকেদি সোমাব পাৰে সেইটো কৈছে। আৰু তেখেতে যদি কীটনাশক স্প্ৰে কৰিলে তাৰপিছত লগতে আমি টাচ কৰিম, টাচ কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব পাৰে আমাৰ যিটো ডাৰ্মেল টক্সিচিটি বুলি কওঁ আমাৰ গাত লাগি চালেদি লৈ সোমাই যায় আৰু সেই কীটনাশক লৈ আমাৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ বেমাৰ আজাৰ। Promotion of the use of the botanical pesticides based on the locality available resource, plants in zero budgeting organic farming for the crop protection and the enhanced crop productivity. অৰ্থাৎ মানে আজি ইয়াত প্ৰশিক্ষণ শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিছে খেতিয়কসকলক লৈ আৰু খেতিয়কসকলে যেতিয়া কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে ল'বলগীয়া সাৱধানতা আৰু যে কীটনাশক ৰাসায়নিক কীটনাশক মানে যি ঔষধ আছে এই ঔষধ ব্যৱহাৰ নহ'লে জৈৱিক কীটনাশক হিচাপে কিছুমান উদ্ভিদ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি সেইবোৰৰ কথাও ইয়াতে তেনেকুৱা কিছুমান কথা আছে সেইবোৰ আমি ইয়াত দেখুৱাইছোঁ। চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এক নম্বৰত নাকেদি সোমাব পাৰে, উশাহ নিশাহ লওঁতে চকুৱেদি সোমাব পাৰে, হাতৰ য'ত আমি দৰৱটো চুওঁ হাতত গ্লভছ পিন্ধি হ'লে এইফালেদি স্কিনেদি সোমাব পাৰে। সেই কথাখিনি তেখেতে বিতংভাৱে ক'লে আৰু সেইখিনিৰ কাৰণে তেখেতসকলৰ সংস্থাই আপোনালোকৰ খেতিয়কৰ কাৰণে এনেকুৱা যিখিনি ছেফটি মেজাৰৰ ইয়াত গ্লভছ আৰু আপোনাৰ হেৰি আছে, মাস্ক আছে আৰু খেতিয়কসকলে যেতিয়া কীটনাশক প্ৰয়োগ কৰিব সেই সময়ত ল'বলগীয়া কিছু সাৱধানতা আছে। এই সাৱধানতাসমূহ আজি এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত কৃষি বিজ্ঞানীসকলে ইয়াত দেখুৱাইছে আৰু লগতে
খেতিয়কসকলে যেতিয়া কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰিব, কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰাৰ সময়ত চশমা পিন্ধি লোৱা, গ্লোভছ পিন্ধি লোৱা, যাতে স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত যাতে তেওঁলোকে আৰু যি কীটনাশক চকুত সোমাব নোৱাৰে বা মুখত সোমাব নোৱাৰে, হাতেদি শৰীৰৰ ভিতৰলৈ যাব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰটেকশ্যনৰ বাবে এই ছেফটি মেজাৰৰ কিছুমান সামগ্ৰী আজি বিতৰণ কৰিছে বোকাখাতৰ পতিয়া হিচাপত বোকাখাত কৃষি বিভাগৰ উদ্যোগত। আমি ৰোমাঞ্চ আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক দেখুৱাইছোঁ। আজি প্ৰদান কৰিছে কৃষকসকলৰ আয় দুগুণ কৰাৰ যি লক্ষ্য, আৰু আয় দুগুণ হ'ব যেতিয়াহে এজন কৃষকৰ স্বাস্থ্যৱান হৈ থাকিব, সুস্বাস্থ্য হৈ থাকিব, তেতিয়া আৰু বোকাখাত সমষ্টিৰ বহু খেতিয়ক ইয়ালৈ আহিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। এইফালেও আছে খেতিয়ক, এইফালেও আছে খেতিয়কসকলৰ সজাগতাৰ বাবে আজি ইয়াত অনুষ্ঠিত কৰিছে workshop on the promotion of the use of the botanical pesticide. Botanical pesticide মানে উদ্ভিদ কিছুমান আমি খেতিৰ মাজত ব্যৱহাৰ কৰি আমি কীটনাশক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মানে কীট পতংগ নাশ কৰিব পাৰোঁ কিছুমান উদ্ভিদ প্ৰয়োগ কৰি। তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা আজি ইয়াত এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত প্ৰদান কৰা হৈছে। আমি ৰোমাঞ্চ চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছসকলৰ ভিতৰত যিসকল খেতিয়ক আছে, খেতিয়কসকলৰ বাবে অকণমান ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিছোঁ। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ নামী দামী কেইবাগৰাকীও বৈজ্ঞানিকে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি দেখুৱাইছোঁ। এই মুহূৰ্তত আমাৰ শৰ্মা ছাৰে খেতিয়কসকলক কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব পৰাকৈ কিছুমান গ্লোভছ আৰু কিছুমান চশমা ব্যৱহাৰৰ বাবে প্ৰদান কৰা দেখা গৈছে। বহু খেতিয়ক আহিছে বোকাখাত সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত। এয়া সকলোসমূহ খেতিয়কে খেতি নকৰিলে আমি খাবলৈ নাপাম, তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আছে, আমি দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক। আৰু এইফালে যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৈ দিছে, এগৰাকী চাইণ্টিষ্ট, তেখেতে কিছুমান কথা ক'বলগীয়া আছে যে পেষ্টিচাইড মানে কীটনাশক ঔষধ যেতিয়া প্ৰয়োগ কৰিব খেতিয়কসকলে, সেই সময়ত খেতিয়কসকলে বহু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হয়। কিয়নো এই কীটনাশক যদি আমাৰ শৰীৰত সোমায় বা আপোনালোকৰ শৰীৰত সোমায়, তেনেহ'লে বিভিন্ন বেমাৰত আক্ৰান্ত হ'ব পাৰে। আমাৰ শৰ্মা ছাৰক পাইছোঁ, মই শৰ্মা ছাৰ সাংঘাতিক ব্যস্ত। খেতিয়কৰ আয় দুগুণ কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰধানমন্ত্ৰী, গতিকে অসম চৰকাৰেও কৃষি বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী হৈছে বোকাখাতৰে। আৰু আমাৰ শৰ্মা ছাৰৰ পৰা অকণমানকৈ আমি জানি ল'ম। ছাৰ কিবা কিবি আজি ধেৰ বিতৰণ কৰিব এইফালে বোকাখাত কৃষি বিভাগৰ আৰু গোলাঘাট কৃষি বিভাগৰ ৰাইজ মানে বিষয়াসকল আজি উজলি আমাৰ কৃষক পৰিষদৰ সভাপতিও আহিছে আৰু কৃষি বিষয়াও আছে, শৰ্মা ছাৰ বাইদেউ আছে। বাইদেউ কি হ'ব কাহিনীটো? মই ল'ম এই পিন্ধি ঠিক আছে বাইদেউ। এই স্পৰ্টিং এটা বাইদেউ দিছে, এই স্পৰ্টিংটো পিন্ধি মানে খেতি কৰিব লাগিব ন? আপুনি পালে নাই? ৰঞ্জু শৰ্মা বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছো যে বোকাখাতলৈ আহিছে, গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে। আৰু তেখেতে এটা NGO চলাই আছে, কৃষি ভিত্তিক এটা NGO, আৰু তাৰ জৰিয়তে তেওঁ আজি উৎসৱটোত অংশগ্ৰহণ কৰিছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছো। বাইদেউ NGOৰ নাম কি? ভৰসা মানে কি? আমি ভৰসা কৰা বাইদেউ অকণমানকৈ কৈ দিব, NGOটোৰ বিষয়ে কৈ দিব। আজি মানে প্ৰগ্ৰেমটোত কি হৈছে? হয়, আজি প্ৰগ্ৰেমটোত পেষ্টিচাইড কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে সেইটো ৱৰ্কশ্বপ আৰু এইবিলাক কেনেকৈ ইউজ কৰিলে মানুহৰ অপকাৰ নহয়, কৃষকখিনিৰ সুবিধাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কিছুমান কিট বিতৰণ কৰিছে। আৰু বাকী আমাৰ জেনেৰেল মানুহৰ যেনেকৈ তেনেকৈ কীটনাশক দ্ৰব্য দিয়াৰ কাৰণে চবৰে অসুস্থ হৈ পৰিছে, এইবিলাকত চব বেমাৰ আহিছে, ধান খেতিটো বেয়া হৈছে। সেইকাৰণে সেই বস্তুখিনি ট্ৰেইনিং এটা দিবৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ কাৰণে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভমেণ্টৰ পৰা পেষ্টিচাইড ফৰ্মুলেশ্যনৰ অফিচৰ পৰা অফিচাৰ্ছ কিছুমান আহিছে, তেওঁলোকে এতিয়া ৱৰ্কশ্বপখনত অংশগ্ৰহণ কৰি আছে। তেওঁলোকে আৰু কৃষকসকলক আজি কিছু সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে, তেওঁলোকক হেণ্ড গ্লোভ দিছে, চশমা, মাস্ক এইবোৰ বিতৰণ কৰিছে। সেইবোৰ পিন্ধি তেওঁলোকে পেষ্টিচাইড ইউজ কৰিব লাগে আচলতে। ধন্যবাদ। এয়া আছিল বাইদেউৰ ভাল নামটো কি? ৰঞ্জু শৰ্মা বাইদেউ আজি কৃষকসকলৰ কাৰণে কিছুমান সামগ্ৰী লৈ আহিছে। এয়া হৈছে গ্লোভছ, মানে যেতিয়া কীটনাশক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিব খেতিয়কসকলে, তেতিয়া এই গ্লোভছ ব্যৱহাৰ কৰাটো নিতান্ত দৰকাৰী। যিহেতু যদি হাতত গ্লোভছ ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰে, তেনেহ'লে কিছু পৰিমাণে অকণমান নিজৰ দেহলৈ যায় আৰু লগতে সেই কীটনাশকে আপোনাক অপকাৰ কৰিব পাৰে। আৰু যেতিয়া স্প্ৰে কৰিব বা কীটনাশক দ্ৰব্য
ব্যৱহাৰ কৰিব তেতিয়া এই চশমা ব্যৱহাৰ কৰি ল'লে মানে হেৰি হয় আৰু এই চশমাটো পিন্ধি ল'ব আপোনালোকে যেতিয়া কীটনাশক স্প্ৰে কৰিব তেতিয়া। আৰু আজি বাইদেৱে কৃষকসকলৰ কাৰণে কিছু সামগ্ৰী আনিছে, এটা ভাল খবৰ। আৰু বোকাখাটৰ কৃষি বিভাগৰ সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰী আজি মানে উঠুপ থপ পৰিৱেশ আৰু বহাগ বিহুৰ আগে আগে এটা ভাল উপহাৰ। ময়ো এটা চাৰ্ট গিফ্ট পালোঁ, এইটো হয় নাই, এইটো পিন্ধিবলৈ লাগিব, বহাগত পিন্ধিবলৈ যাম ন। চশমা এয়া মোক দিলে ছাৰে, ঠিক আছে, থেংক ইউ। ময়ো খেতিয়কে হয় নাই, মই চান্সতে লৈ লৈছোঁ হয় নাই, চান্সতে লৈ লৈছোঁ। আৰু বাইদেউ কেনেকুৱা, আপোনালোকেতো খেতি কৰে ঘৰত অলপ অলপকৈ, গতিকে বাইদেউহঁতৰ দিহা পৰামৰ্শ আপোনালোকে ল'ব। আৰু প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ কৃষক পৰিষদৰ সভাপতি ডাঙৰীয়াও আছে, কি ক'ব? ফাৰ্টিলাইজাৰৰ ওপৰত আজি ভাল ট্ৰেইনিং হৈছে, মই ভাবোঁ এই ট্ৰেইনিংটোৱে কৃষকসকলক ভালকৈ উপকৃত কৰিব। কাৰণ যিহে আমাৰ কেমিকেল ফাৰ্টিলাইজাৰে মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে এটা শ্ল' প্ৰয়োজন হৈ আহিছে, গতিকে মই ভাবোঁ আজি নেচাৰেল যিটো আমাৰ ফাৰ্টিলাইজাৰ নেচাৰেলৰ যিটো হেৰি কথা কৈছে, গতিকে এই বস্তুটোৱে আমাৰ খেতিৰ ক্ষেত্ৰত লাগিলে স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো উপকৃত হ'ব। মানে খেতিয়কজন সুস্থ হৈ থাকিলেহে ভালকৈ খেতি কৰিব পাৰিব। সেইবাবে আমাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলো আহিছে। নমস্কাৰ, এইটো চশমা এযোৰ আৰু গ্লভছ এযোৰ লৈ লৈছোঁ, লৈ লোৱা দিব। আমি শৰ্মা ছাৰৰ পৰা অকণমান জানি ল'ম, ছাৰ সাংঘাতিক ব্যস্ত, তথাপিতো আমি অকণমান আঁতৰলৈ লৈ আহিছোঁ। ছাৰে ক'ব অকণমান, যিহেতু কীটনাশক দ্ৰব্য প্ৰয়োগ কৰাৰ সময়ত খেতিয়কসকলে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব? স্প্ৰে কৰাৰ সময়ত আচলতে বহুতখিনি সাৱধানতা ল'বলগীয়া হয়, কাৰণ এইবিলাক হৈছে বিষাক্ত বস্তু, আৰু সেইখিনি মাৰোঁতে আপোনাৰ হয়তো লগত সোমাব পাৰে, চকুৱেদি সোমাব পাৰে, বা নহ'লে আপোনাৰ হাতেদি সোমাব, স্কিনত সোমাব পাৰে। গতিকে ইয়াত তেখেতসকলৰ সংস্থাই ইয়াত এই কীটনাশক দ্ৰব্য মাৰোঁতে যিখিনি সাৱধানতা ল'ব লাগে তাৰ কাৰণে কিছুমান সঁজুলি দিছে, যেনেকৈ গ্লভছ, তাৰপিছতে চশমা আৰু মাস্ক, এই গোটেইখিনি বস্তু দিছে। সেইখিনি যাতে মানুহে কীটনাশক দ্ৰব্য স্প্ৰে কৰোঁতে সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰি লয়। ধন্যবাদ। এয়া আছিল গোলাঘাট জিলাৰ কৃষি বিষয়া ৰঞ্জিত শৰ্মা ছাৰ, আৰু তেখেতৰ উদ্যোগতে ইয়াত ভৰোচা নামৰ যি NGO আছে, NGOই আজি ইয়াত কৃষকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। এইফালেও আছে কৃষি বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকল, আৰু এইফালে আছে বিশেষকৈ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ সন্মানীয় খেতিয়কসকল আছে। এইফালে আমি দেখুৱাইছোঁ সকলো খেতিয়ক, আৰু এই খেতিয়কসকলে খেতি নকৰিলে আমি পেটত গামোচা বান্ধিব লাগিব। গতিকে ৰাতিপুৱা গধূলি আমি খেতিয়কসকলক এবাৰ সেৱা কৰাটো প্ৰয়োজন। মই এই সুবিধাতে অকণমান সেৱা কৰি দিছোঁ। নমস্কাৰ দেই, নমস্কাৰ। আমি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এইটো মোৰ ইউটিউব চেনেল, আৰু আজি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ যে ৰাসায়নিক সাৰ, মানে কৃষিত ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰা আৰু কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কথা বতৰাবোৰ আছে, যিবোৰ আজি ভৰোচা নামৰ যি NGO আছে, NGOৰ উদ্যোগত আজি বিশেষভাৱে ইয়াত খেতিয়কসকলক কেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কি কি কীটনাশক ব্যৱহাৰ কৰোঁতে বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰাবোৰ আছে। আৰু কৃষি বিজ্ঞানীসকলেও ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। আমি খেতিয়কসকলক দেখুৱাই দিছোঁ, আৰু ইয়াত যিগৰাকী সমল ব্যক্তি আছে, সেই সমল ব্যক্তিৰ পৰা আমি অকণমানকৈ জানি ল'ম। সকলে কীটনাশক বা ৰাসায়নিক সাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁতে কি কি সাৱধানতা বিশেষভাৱে অৱলম্বন কৰিব লাগিব? IPFT कीटनाशक और हिंदी में बोलने से होगा। क्या क्या सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा? जुलूस करने का समय कौन सा सावधानता लेना जरूरी है? हमारे जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर आलम ने किसानों को समझाया कि पेस्टिसाइड के यूज़ करते हुए किन किन सावधानियों को बरतना चाहिए, और हैंड ग्लव्स और चश्मा, और साथ में इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि वो किसी भी तरीके से जिस समय वो पेस्टिसाइड को यूज़ करें उस समय उन हाथों को अपने चेहरे पे न लगाएं, और जिस साइड से हवा चलती है उस तरफ पे छिड़काव न करें, ताकि एक बात है वो सांसों के जरिए से आपकी बॉडी में जा सकता है और आपको बहुत भयानक बीमारियों से ग्रसित कर सकता है। धन्यवाद। এনেধৰণৰ আৰু বহু কথা আছে। আমি কৃষি বিজ্ঞানী, কৃষি ডক্টৰ আছে, এগ্ৰিকালচাৰ বিভাগৰ বহু লোক আছে। এইসকল আমাৰ স্থানীয় বোকাখাটৰ খেতিয়ক, এইসকল আহিছে, আৰু তেখেতসকলে হৈছে দেশৰ ধৰণী। তেখেতসকলে খেতি কৰিলে আমি খাবলৈ পাম। আমি ডক্টৰ ছাৰৰ পৰা কথা পাতি আছোঁ, কিছু সময়ৰ পাছত আহি আছোঁ ছাৰ। আমি ডক্টৰ ছাৰৰ পৰা মানে জানিম যে কি কি বিশেষ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। কেনেকুৱা মানে অনুভৱ কেনেকুৱা, কি বুলি ক'ব? যিহেতু আজি কৃষি বিভাগ আৰু যি NGO ভৰোচা নামৰ NGO আজি আপোনালোকক
আপোনালোকক বুলিয়ে কৈছোঁ, মানে আমাক বুলি কৈছোঁ, আমিও খেতিয়ক। কেনেকুৱা লাগিছে মানে কৃষকসকল উপকৃত হ'ব? খুব ভাল লাগিছে, কাৰণ মানে যিকোনো দৰৱ, যিখিনি কীটনাশক মানে দৰৱ আনিছে নিজৰ অৰ্গেনিক, মানে সেইকাৰণে ভাল লাগিছে। মানে আজি পৃথিৱীত যিখিনি মানে মেডিচিনৰ দ্বাৰা যিখিনি কৰা হৈছে, বহুতখিনি বেমাৰ আজাৰ হৈছে, কিন্তু অৰ্গেনিক কৰি পেলাই যিখিনি আজি প্ৰস্তুতকৰণ কৰি দেখাইছে আমাক, সেইখিনিৰ পৰা আমাৰ খেতিয়কসকল বা আমাৰ সমাজখন বহুত মানে সুবিধা হ'ব বুলি মোৰ ফালৰ পৰা ভাবোঁ। অৰ্গেনিক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কি আছে বাৰু এতিয়া? বিভিন্ন খেতি মানে যিবিলাক ভেঁকুৰে হওক বা কিছুমান মানে পোকৰ কাৰণে হওক বা আমাৰ শস্য ভঁৰালত যিখিনি আমি সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব লাগে, মানে চব বিভাগে কিছুমান দৰৱ আনিছে, মানে দেখাইছে আমাক, ভাল লাগিছে। আমি এইখিনি অৰ্গেনিকভাৱে কৰিলে আমাৰ অন্ততঃ আমাৰ শৰীৰ ঠিকে ৰাখিব আৰু বেমাৰ আজাৰ আমি বহুতখিনি আমি মানে হাত সাৰিম বুলি ভাবোঁ। ধন্যবাদ। এখেত আছিল সমাজকৰ্মীৰ লগতে কৃষক। আমি অতিবাহিত হ'বলৈ লৈ আহিছোঁ বটানিকেল পেষ্টিচাইড, মানে জৈৱিক গছ গছনি আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু যদি দেখিছে যে খেতিটো বহুত বেছি ইনভেষ্টিশ্যন বহুত বেছি আছে, তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত কিন্তু আপুনি বটানিকেল বা বায়'লৈ ল'ব নোৱাৰে। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি কেমিকেলেই ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু জুডিচিয়েল হিচাপত আৰু যিটো দৰকাৰ দৰৱ সেইটো দৰৱ। বেমাৰত আপুনি ইনচেক্ট মৰা কীৰা মৰা দৰৱ দিলে নহ'ব। চাপোজ আপোনাৰ লেড লাইট হৈছে, লেড লাইটৰ পটেটো হৈছে, তাত কি মাৰিব লাগিব? লাইটনে পৰিলে তাৰ সলনি আপুনি তাত একেইছে বা হেৰি বেলেগ দৰৱ মাৰিলে নহ'ব, বালাখেল মাৰিলে নহ'ব। তেনেকুৱা সেই বস্তুবিলাক চাব সেইটোৱে বস্তু। और जब आप कीटनाशक खरीदने जाते हैं तब कैसे खरीदते हैं, किसको पूछते हैं? आप में से कोई आप बताइए, आप खड़े हो जाइए और बताइए कैसे, मतलब जब आप खरीदने जाते हैं तो किसको पूछते हैं? ऐसे इन्होंने बताया कि एग्रीकल्चर ऑफिसर से पूछ के फिर मतलब उनसे पूछ के उनसे लिखवा के कि क्या मतलब करना चाहिए, तो उसके बाद फिर जाके खरीदते हैं। ये बहुत अच्छा बताया है। बल्कि जबकि क्या होता है कि नॉर्मली जो होता है कि डायरेक्ट मतलब डीलर के पास चले जाते हैं और डीलर को ही पूछते हैं, जो दुकान में है तो उनको ही पूछते हैं कि ये इसमें इस टाइम में क्या करना चाहिए। अब डीलर को क्या है कि डीलर में आपके बहुत सारे मतलब अच्छे डीलर भी हैं जो आपको सही सलाह देंगे, और बहुत सारे ऐसे भी हो सकते हैं कि उनको जिस प्रोडक्ट में कमीशन ज़्यादा होता है तो उस प्रोडक्ट के प्रमोशन करते हैं। तो इसीलिए क्या है कि जो एक्चुअल जो टेक्निकल पर्सन है जो आपको सही सलाह देंगे, जो गवर्नमेंट के जो अफसर्स है जो एक्चुअल इस काम के लिए है, उनसे पूछिए जाते हैं। ফাৰ্মাচীত গৈ আমি খুলি পেলাই দৰৱ খাব নালাগে। ঠিক তেনেকৈ ইয়াতো আপুনি যিজনে জানে, খেতিৰ বিষয়ে যিজনে জানে, সেইজন কৃষি বিষয়ে আছে, গ্ৰাম সেৱক আছে, কৃষি বিষয়ে আছে, জিলাৰ বিষয়ে আছে, চব বেলেগ বেলেগ। যেতিয়া যাক যেনেকৈ পায় আপোনালোকে তেখেতসকলৰ পৰা প্ৰেছক্ৰিপশ্যন লৈ কি অফিচে ক'লে সেইমতে আপোনালোক দৰৱ প্ৰেছক্ৰিপশ্যন কৰিব সেইমতে কিনিব। নহ'লে কি হয়, কিছুমান তেখেতে কৈছে যে জিলাৰ কিছুমানে পেচেণ্ট যিখিনি বুলি কয় ভিতৰত জিলাৰ কয়, তেখেতসকলৰ কোনো নহয় জানে, কিন্তু চবেই নাজানে। কিছুমান তাৰে ভাল থাকে, কিছুমান বেয়া থাকে, কিন্তু ভালজনে আপোনাক ভাল চলাইহে দিলে, কিন্তু চবেই নিদিয়ে। চবেই তেওঁলোকে নিজৰ মুনাফাটো চাব নাচায়, নিজৰ প্ৰফিটটো চাব। নিজৰ প্ৰফিটটো চাবলৈ গৈ যিটো কমিশ্যন বেছি সেই দৰৱটো আপোনালোকক বিক্ৰী কৰিবলৈ চাব। যেনেকৈ হ'লে কি হয়, যেতিয়া কমিশ্যন বেছি থাকিলে মানে দৰৱটোৰ প্ৰতি সন্দেহ আহে, সেই দৰৱটোৱে কাম কিমান কৰিব। দৰৱটো যদি দুই কৰিব তেতিয়াহ'লে কি হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিক্ৰী বেছি, যিটো কীট নিয়ন্ত্ৰণৰ যিটো যিমান হ'ব লাগিছিলে সিমান নহ'ব, আল্টিমেটলি আপোনালোকৰ লোকচান হ'ব। जो कीटनाशक आप खरीदते हैं, आप कीटनाशक को स्टोर कैसे करेंगे, घर में कैसे रखेंगे? अब उस तरह से आप क्या होता है कि आप में से अगर कोई बताएंगे आगे कैसे रखते हैं, तो घर में रखने के लिए जैसे देखिए, अगर बहुत सारा एक साथ मतलब अगर बड़े फार्मर है, बहुत एक साथ मतलब बहुत सारा कीटनाशक खरीदना पड़ता है, तो उस केस में तो अलग स्पेस क्रिएट करके उसमें रखना चाहिए। बट जैसे छोटे फार्मर हैं, बहुत सारा कीटनाशक एक साथ नहीं खरीद रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा खरीद रहे हैं, तो उसमें किसी सील्ड बॉक्स में है ना, एक बॉक्स बना के एक सील्ड बॉक्स में उसी के अंदर रखना चाहिए। और जहाँ पे क्या है कि जो बच्चों से दूर हो और प्रॉपरली आपके उसके ऊपर लेवल लगी हो, आइडेंटिफाइड हो कि इसमें कीटनाशक ही रहता है, ऐसा कोई बॉक्स बना के उसके अंदर अलग से रखना चाहिए, बच्चों से दूर रखना चाहिए।
ठीक है। আপুনি যেতিয়া দৰৱ কিনি আনে সেই পেচেণ্টক ঘৰত ৰাখিব নালাগে, ঘৰত ৰাখি কি কৰিব লাগে অকণমান ঘৰতে চাইডতে বেলেগে এটা ৰুমত ৰাখিব লাগে আৰু সেইটো সদায় ল'ৰা ছোৱালীয়ে যিখিনি কথা বা কোনো নোযোৱা থাকে তেনেকুৱা থাকে। আৰু যদি ধৰি লওক কোনো কাম হয় এই ধৰি লওক অলপ চলপ বস্তু কিনে ধৰি লওক 2-4টা আনিছে দৰৱ আনি পেলাই সেইখিনি চিল বটল আকৌ এটা বক্সত ভৰাই তাত চিল কৰি প্ৰপাৰ লেবেল লগাই লেবেলখন দিব লাগে যে ইয়াত আমাৰ কীটনাশক দৰৱ আছে এইখন কৰিলেও হয় আৰু সাৱধান সেই বস্তু ল'ৰা ছোৱালীয়ে अब देखिए जब आप कीटनाशक खरीदते हैं तो उसमें इस तरह का मार्क होता है। कीटनाशक की जो बॉटल होती है, कीटनाशक के बॉटल में जो लाल वाला है, पीला है, नीला है या फिर हरे कलर का जो है ये मार्क, ये इस तरह से एक डायमंड मार्क और इसमें इस तरह का कलर ये आपके कीटनाशक के बॉटल में होता है। अब ये बॉटल में जो होता है इससे एक मीनिंग होती है ना। अब क्या होता है कि जो लाल वाला जो है वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, सबसे ज़्यादा टॉक्सिक है ये हमारे एस्पेक्ट में, मतलब कीट के लिए कितना हानिकारक है उसके हिसाब से ये लेवलिंग नहीं होती है कि हमारे लिए कितना हानिकारक है, ह्यूमन्स के लिए कितना हानिकारक है उसके हिसाब से ये लेवलिंग होती है। तो रेड वाला जो होता है, रेड वाला हमारे लिए सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है। उसके बाद पीला वाला आता है, पीला वाला थोड़ा कम होता है रेड से। उसके बाद हरे ब्लू वाला आता है, जो नीला वाला होता है वो थोड़ा सा और कम टॉक्सिक होता है। जो हरे वाला होता है वो बहुत कम मतलब टॉक्सिक होता है हमारे लिए। जैसे जो भी बोटानिकल वगैरह होता है तो वो नॉर्मली हरे में या फिर बिल्कुल नीले में इस तरह से होता है। আগে লেভেল চাই আপুনি মানে জাজ দিব পাৰে কিমান টক্সিক তাৰমানে বস্তু General consideration for the pesticide application. সাৱধানটো হ'বই লাগিব কিন্তু ৰেটত বেছি। तो ये ग्लव्स और गॉगल्स का आपको मिल गया है ना। बट उसके साथ साथ जैसे जो गमबूट्स होता है, गमबूट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो पैरों के लिए होता है। और मास्क तो इस बीच में हम लोगों को सभी को जो कोरोना के दौर से हम लोग गुजरे तो सभी को मास्क के बारे में तो पता चल ही गया है कि मास्क का क्या यूज़ होती है। तो मास्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कीटनाशक के प्रयोग के लिए, ठीक है। तो इसकी प्रयोग जरूर करिए। और जब भी कीटनाशक खरीदते हैं तो बॉटल के साथ एक लिफलेट भी मिलता है जिसमें अलग अलग लैंग्वेज में लिखा रहता है। उसमें इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है, बंगाली में होता है और कुछ साउथ के लैंग्वेज में भी होता है। तो उसमें असमिया में भी हो सकता है। तो उसमें क्या है कि वो लेवल जरूर पढ़िए कि उसमें कुछ लिखा रहता है कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो उसके हिसाब से उसको एडजस्ट करिए। और अभी ज़्यादा देर तक प्रेजेंटेशन है नहीं तो अभी आप लोग मतलब चले जा रहे हैं तो थोड़ी देर वेट करिए। তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে পইচা চিন্তা নালাগে মানে বেছি বতাহত পইচা পোৱাটো সুবিধাজনক নহয় কাৰণ ঘূৰি নিজলৈকে আহে সেইকাৰণে সেই ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব। আৰু মাস্কটোতো লগাবই লাগিব। এইকেইটা বস্তু ব্যৱহাৰ কৰাটো ইয়াত অত্যন্ত প্ৰয়োজন, এইটোৱে তেখেতে ফ'কাছ কৰিছে। और जब पेस्टिसाइड स्प्रे होती है तो पेस्टिसाइड कब स्प्रे होता है, या तो सुबह या शाम को। दिन में दोपहर में इस टाइम में जिस टाइम में धूप ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती है, उस टाइम में पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं करना होता है। जो ठंडा टाइम होता है जैसे सुबह हो गया या फिर शाम को, इस टाइम में पेस्टिसाइड का स्प्रे हो सकता है। বেছি সদায় আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং বুলি কয় আৰু লেট ইন দ্য নাইট। আপুনি ৰাতিপুৱা সময়কণত আৰু পিছবেলা দুপৰীয়া সময়কণত পেচা অকল যি খেতিতে মাৰক আপুনি মানে মাহতে মাৰক, ৰাইচতে মাৰক, বেজি মুড়িতে মাৰক বা চাহতেই মাৰক, ৰাতিপুৱা আৰু সন্ধিয়া মানে পিছবেলা দুপৰীয়া সময়কণত নাপাব। और जब आप स्प्रे करने जाते हैं तो स्प्रे करने के जाने के बाद जब खेत में किस साइड से शुरू करनी है ये कैसे डिसाइड करते हैं। हवा किस साइड से आ रहा है ना, हवा के दिशा किस साइड से है, हवा की स्पीड कितनी है, उसके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए कि आपको जो छिड़काव करना है वो किधर से करना है। हवा जिस तरफ से आ रहा है हवा के साइड से आप ऐसे स्प्रे कर सकते हैं। हवा का ऐसे उल्टा आ रहा है और ऐसे में स्प्रे नहीं कर सकता। उसमें क्या होगा, हवा के उल्टा डायरेक्शन से अगर स्प्रे करते हैं तो उसमें सारा चीज़ हमारे मतलब जो स्प्रे कर रहा है उसी के ऊपर आएगा
और उसके साथ के साथ और उसके ऊपर पूरा मतलब उसके टॉक्सिसिटी दी जाती है। বতাহ নাথাকিলেতো অত্যন্ত ভাল, যদি বতাহ থাকে খুব বেছি বতাহ থাকিলেতো আৰু কৰিব নোৱাৰি আৰু কিন্তু অলপ বতাহ থাকিলে সেই বতাহৰ ডাইৰেকশ্যনত যিফালে বতাহ গৈ আছে সেইফালে দিয়ে প্ৰেচাৰটো স্প্ৰে কৰিব লাগে, তেতিয়া সেই গাঁৱে নাহে। और जब आपके जैसे जो वाटर बॉडी होती है, जो जैसे तालाब हो गया या फिर नदी हो गया, तो उसके आसपास मतलब बिल्कुल उसके आसपास तक स्प्रे नहीं करना चाहिए, उससे थोड़ा डिस्टेंस पहले ही स्प्रे रुक जाना चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होगा कि पानी जो है वो कंटामिनेट हो जाता है और वही पानी फिर आपके डिफरेंट कामों में यूज आता है। तो इसीलिए वहाँ तक ही स्प्रे करना चाहिए, पानी के बिल्कुल नज़दीक तक स्प्रे नहीं करना चाहिए। minimum 5 meters. स्प्रे होने के बाद जिस भी खेत में स्प्रे हुआ है वहाँ पे गर्भवती महिलाएं और बच्चों के प्रवेश निषिद्ध कर देना चाहिए। वहाँ पे गर्भवती महिलाएं और बच्चों को वहाँ पे नहीं जाना चाहिए और स्प्रे करके आने के बाद नहाना जरूर है, बहुत इम्पोर्टेंट है नहाना। जिस भी दिन खेत में स्प्रे हो रहा है तो स्प्रे होने के उस दिन को मार्क जरूर करके रखिए कि इस दिन मार्क किए, या फिर याद रखिए कि इस दिन खेत में स्प्रे हुआ है। ये क्यों है ये मैं बाद में बताता हूँ। ৰেজিষ্টাৰ মেইনটেইন কৰাটো বিৰাট দৰকাৰ, কেতিয়া স্প্ৰে কৰিলে কেতিয়া আকৌ কৰিব লাগিব বা মানে এখন ৰেজিষ্টাৰ কৰি মেইনটেইন কৰিব, সেইটো কৈছে। स्प्रे हो गया, जब आपने वो कीटनाशक यूज कर लिया तो कीटनाशक के जो खाली कंटेनर है उसको क्या करते हैं, अभी क्या करते हैं कोई बताएंगे? কি কৰে প্লাষ্টিক জ্বলাই দিয়ে আৰু খালি কি কৰে কাবাৰিক দি দিয়া হয়। हाँ नहीं वो ठीक है, कबाड़ी वाले को दे देते हैं कि वो बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल प्लास्टिक वाला या फिर कबाड़ी वाले को आप दे देते हैं, वो प्रोसेस ठीक है, पर उससे पहले उसको धो के लीजिए, है ना, उसको वॉश कर लीजिए और कंटेनर जो है कंटेनर को तोड़ दीजिए। कंटेनर तोड़ना इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे मतलब लोग हैं या बहुत सारे मतलब ऐसे छोटे छोटे कंपनीज हैं जो कि आपके जो कंटेनर है उस कंटेनर को यूज करके जब आप कबाड़ी वाले को देंगे अगर बिना तोड़े देंगे तो उस कंटेनर को यूज करके फिर डुप्लीकेट प्रोडक्ट आपको मार्केट में आ जाएगा। বস্তু দিয়ে ঠিক আছে, আপোনালোকে প্লাষ্টিকৰ হওক বা টিনৰে হওক, গোটেই সেই বস্তুটো কাপোৰবিলাক গোটেই খালি অলপ ধুই দিব লাগে আৰু শুকাই দিব লাগে, যাতে সেইটো আকৌ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰে। ঠিক আছে, কেইটামান সাৱধানতা আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই দিয়া হ'ল। खाली कंटेनर के साथ क्या करना चाहिए, पेस्टिसाइड जब यूज़ करेंगे आप लोग उसी समय में क्या क्या काम क्या क्या সাৱধানতা लेना है, মানে কি কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা কিছুমান কথা আমাৰ বিশেষজ্ঞগৰাকীয়ে ক'লে। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই দিলোঁ, ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট কৰিব। আৰু অলপমান সময় আছে আপোনালোকে জানিবলগীয়া কিছুমান কথা। प्री हार्वेस्ट इंटरवल्स PHI, जैसे ये एक टर्म होता है, प्री हार्वेस्ट इंटरवल एक टर्म होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप स्प्रे करते हैं किसी भी खेत में स्प्रे करते हैं तो उसको कैलेंडर में मार्क कर दीजिए कि आज के डेट पे स्प्रे हुआ है। अब ये स्प्रे जब हुआ और जो जिस दिन आप वो फसल हार्वेस्ट करेंगे, जिस दिन आप फसल काटेंगे, तो इसके बीच में एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए। जब तक क्या होता है कि जब आप पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं तो स्प्रे करने के बाद उसमें ऑटोमेटिकली जो आपके नेचर है मतलब जो धूप है, बारिश है और प्लांट के जो प्रोसेस है, तो उसके थ्रू क्या होता है कि वो धीरे धीरे वो कम होता जाता है, उसके जो बीज जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, डिग्रेड करता रहता है। तो उसके बाद फिर एक पर्टिकुलर टाइम आता है जब आप उस फसल को काट सकते हैं या मार्केट में आप बेच सकते हैं, तो वो उसको बोलता है प्री हार्वेस्ट इंटरवल। तो इसीलिए प्री हार्वेस्ट इंटरवल के हिसाब से मार्क करके रखना जरूरी है। और ये प्री हार्वेस्ट इंटरवल के अब ये प्री हार्वेस्ट इंटरवल क्या होता है कि ये फसल मतलब वेरी करता है, अलग अलग फसल का अलग अलग होता है और अलग अलग पेस्टिसाइड के लिए अलग अलग होता है।
तो ये आपको वो जो लेबल पढ़ने के लिए बताया था मैंने शुरू में कि उसके साथ जो लिफलेट आता है पेस्टिसाइड के साथ, उसको पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा कि इसमें आपको अगर धान है, अगर धान मतलब उगाते हैं आप, तो धान पैडी उगाते हैं, तो उसमें आपको कितना दिन में उसको निकालना है, या फिर सब्जी करते हैं जैसे टमाटर हो गया या फिर बैंगन हो गया, तो उसमें आप कब तक मतलब उसको रखेंगे। तो ये कुछ